Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je vous ai choisi recette d'un délicieux cake à l'orange très facile à réaliser avec des ingrédients très simples. Passons à la préparation. Bismillah. حياكم الله مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس دامل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة كيك تاع البرتقال سهل التحضير وبمكونات بسيطة. نبداو بسم الله على بركة الله. Tout au début, j'ai pris deux récipients pour séparer mes jaunes d'œufs des blancs. J'ai pris 3 œufs. Je laisse mes blancs à part. J'ajoute sur mes jaunes 80 g de sucre d'érable. Vous pouvez le remplacer par le sucre blanc ou le sucre de canne. Et j'ajoute le zeste d'une orange. À l'aide d'un batteur, je bats mes 3 ingrédients. Je commence à faible vitesse. Après, j'augmente. Je bats environ 2 minutes. بداية نخدي 2 بول باش نفرق صفار البيض من البياض. نخلي البياض على جنب ونضيف فوق صفار البيض 80 غرام تاع سكر ليغاب اللي تقدروا تعوضوه بسكر الابيض او سكر الكان او اي سكر اخر. وضفت مبشور حبة برتقال. ندرب 3 مكونات بالدراب الكهربائي. ندرب لمدة حوالي دقيقتين. Par la suite, j'ai ajouté 80 ml un mélange de beurre et d'huile de canola et un verre de jus d'orange environ 90 ml. بعدها ضفت 80 ملل خليط بين زيت الكانولا والزبدة وضفت كأس عصير البرتقال حوالي 90 ملل. Là, j'ai ajouté mon ingrédient top, 2 grandes cuillères de sorbet à la fraise qu'on peut remplacer par la crème glacée à la fraise ou à la vanille. بعدها ضفت المكون الرائع ملعقتين تاع صوربي الفراولة اللي تقدروا تعوضوه بلا غلاس فقط تاع الفراولة ولا الفانيليا. Je viens tamiser mes 320 g de farine. Moi, j'ai choisi la farine non blanchie bio. Vous pouvez la remplacer par la farine blanche. Donc, la quantité exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie. J'ai ajouté un sachet et demi de levure chimique à l'aide d'un fouet ou d'une spatule. Je mélange le tout. بعدها نجي نسير ولا نغربل 320 غرام تاع الطحين. انا خيرت الطحين الغير مبيض اللي تقدروا تعوضوه بالطحين الابيض كما تحبوا. المقدار المضبوط تاع الطحين يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرتوه. بعدها ضفت كيس ونصف تاع خميرة الحلوى بالدراب اليدوي ولا لا سباتول. نخلط الكل. Je viens monter mes blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel. ونجي نطلع بياض البيض برشة ملح كيما راكو تشوفوا. J'incorpore mes blancs en neige à mon premier mélange petit à petit de cette façon. والآن نجي نضيف للخليط الأول بياض البيض اللي طلعته. نضيفه تدريجيا بهذه الطريقة. Donc voilà, j'ai beurré mon moule à cake, j'ai mis au fond du papier sulfurisé, j'enfile au four à 200 degrés pendant 50 minutes. هذا هو المول اللي خيرته. درت فيه شوية زبدة ورق الزبدة. نحط الكيك تاعي في الفرن على 200 درجة مدة 50 دقيقة. Voilà le résultat final de notre délicieux cake à l'orange. On a ajouté un ingrédient top, une cuillère de crème glacée ou de sorbet qui vient remplacer le lait et ça nous donne un cake tendre et délicieux. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع كيك البرتقال تاع اليوم. ضفنا له مكون رائع هو ملعقتين تاع كريم غلاسي اللي تجي تعوض الحليب وتعطينا كيك هش ولذيذ. والتزيين كما تحبوا. انا درت له شويه عسل وشويه لي فلوكون ديغابل. تقدروا تزينوه بالكوك. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك. وما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.